জয় শ্রীরাম পবন রসুত বীর হনুমন্ত মহাবলিয়ার অচি পরাক্রান্ত ছাতিকু ফুলাইয়াস মহাবীর ক্ষণিক পর্বতে ছাতিকু ফুলাইয়াস মহাবীর ক্ষণিক পর্বতে রাম নাম গান করি হনুমান নিজ বাস আরম্ভে করই অটল গহলারে পবিত্র মান কর্ণে অভেদ্য কুণ্ডল সর্বদেব বরে ভদ্রহে মহিরে সর্বদেব বরে ভদ্রহে মহিরে রোহিত লেখই গীত মহাবীর ক্ষণিক পর্বতে রোহিত লেখই গীত মহাবীর ক্ষণিক পর্বতে জয় শ্রীরাম মো আরাধ্য দেব প্রভুঙ্ক নাম স্মরণ করে জয় সীতারাম রাজীব লোচন তব নাম গায়ে অঞ্জনানন্দন জয় সীতারাম রাজীব লোচন জয় সীতারাম রাজীব লোচন বীরপুত্র পাবনে বীরপুত্র পাবনে জননী জননী গো শ্রী চরণে প্রণাম সুকল্যাণ ভব কেনে কেনে যাওছু দেখা নাহি তোর কেউ কার্য চালিছি কি প্রভু রাজীব লোচন রামচন্দ্রঙ্কর মাতা মো প্রভু রামচন্দ্র মাতা সীতাକୁ বନରେ ନିର୍ବାସିତ କଲା ପରେ ମା ଜାନକୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶକୁ ନିତ୍ୟ କରୁଛି ସାକ୍ଷାତ ତବ ପୁତ୍ର ଏ ହନୁମନ୍ତ ମା ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପା ଠିକ ଅଛି ଏ ମାତା କେମ୍ପା ତବ ବୀର ସବଦନ କୁହ ମା କିଏ ମନରେ ଦେଇଛି କଷଣ ଚେରି ଫେଙ୍ଗି ଦେବି ବେନ ଫାଲ କରି କୁହ ମା କିଏ ମନରେ ଦେଇଛି କଷଣ ଚେରି ଫେଙ୍ଗି ଦେବି ବେନ ଫାଲ କରି ପାଦ ଛୁଇଁ କରୁଛି ଶପଥ ରାମ ନାମ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ମାରି ଅତିରେ ରଖିବି ଭାସ୍ୟଟି ତୁମର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଜନନୀ ଯାହା କହିବି ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ହଁ ଜନନୀ ଶୁଣ ରେ ମାରୁତି ଯାହା ଘଟି ଯାଇ ଅଛି ରେ ଶୁଣ ରେ ମାରୁତି
विश्वामित्र कले कोप क्रोधे देले अभिशाप विश्वामित्र कले कोप प्राण भये मो पासे प्राण भये मो पासे धाई आसी छंती रे सुना रे मारुति कहा घटी जाई अच्छी रे सुना रे मारुति शुणिलु तो बाप सकल वृत्तांत सामान्य भिक्षाजीवी ऋषि एते दर्पतर न जाने कि चंद्र केतु कहार नंदन ऋषि विश्वामित्र की करितांता क्षति सुचित्रा चंद्र केतुर प्रभु सत्य सन्द रामचंद्र को ऋषि विश्वामित्र सत्य कराई आउ कौन है जननी परंतु प्रकाश जननी आउ चंद्र केतुर छिन्न मस्तक मागी प्रभु रामचंद्र को एणु बाप ये अबला नारी अभय करिछि प्रदान निरीह प्रेमी जुगल को केवल रक्षा करने को हेब तते चंद्र केतु को प्रभु रामचंद्र कबलु ना असंभव तब सुत हनुमंत अटे राम भक्त राम नामे न देवा जाए पूजा शयन भोजन करे मुहि त्याग जननी गो राम को होइब किंकर केउपरि तांको साथे करिबि समर तुम्हार पाद छुई सत्य सत्य त्रिबार सत्य करिछु तेणु करी बाप ए निरीह प्रेमी जुगल को आज तते देवी हेले मध्य आश्रय देवा को पड़िबो काहे ना शरणार्थी जन को देले शरण अंत काले मिलिबो वैकुंठरे स्थान तते सारा जगत कहे संकट मोचन हनुमंत बोली एणु बाप ए शरणार्थी जन को थरे शरण दे रे कुमार शरण दे जाओ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ତବ ନନ୍ଦନ କ୍ଷମା ଦେବ ଧରୁଅଛି ପାଦ ଦୁରବାସ ପୁଷ୍ପଙ୍ଗ ଛୁଆମ ପାଦ ମାର ମହତ୍ଵ ନ ଜାଣିଲେ ସୁତ ମାର ମହତ୍ଵ ନ ଜାଣିଲେ ସୁତ ଧିକ ସତ ଧିକ ପୁତ୍ରକୁ କୁଲାଙ୍ଗାର ତୁ ହିଁ ବୁଝି ନ ପାରିଲୁ ମାର ମମତା ସ୍ନେହକୁ ମାର ମମତା ସ୍ନେହକୁ निर्लज मुख को देखाओ ना मते दूर हुआ रे कुलंगार भूली जीवी पछे छिला बोली पुत्र किते भाते प्रसाद पियर किते भाते प्रसाद पियर पुत्र पाथरे माता न हेला बड़ पुत्र पाथरे माता न हेला बड़ तो प्रभु को जस गान करूअछु लज्जा लगुनि कुलंगार तते शताधिक तर निर्लज जीवन को शताधिक କୁହନ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଜନନୀ ଶତ ବୃଷ୍ଟିକ ଦଂଶନ ପୀଡ଼ା ଲାଗେ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିତ ପ୍ରଭାବ ହୁଏ ନିଶ୍ଚଳ କୁହନା ମା ଏ ମର୍ମ ଭେଦ ବାଣୀ ଦୟାକରି କୁହନା ଏ ମର୍ମ ଭେଦ ବାଣୀ प्रभु आउ माँ मध्य तो माँ बड़ ना तो पाखरे तो प्रभु बड़ कहीदे मते सत कहब मो प्राण कहीदे किए बड़ तो पाखरे ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି ଜନନୀ ମୁଁ ପରା ବାନର ଜାତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳମୂଳ ମୋର ଆହାର ମୁଁ ପରା ବଣରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ବାନର ଜାତି ଜନନୀ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି तू किपरि बुझिबु मार महत्व को प्रभु पासे जा प्रभु को पचारिबु प्रभु और माँ मध्य के बड़ के सान बोली प्रभु रामचंद्र जहा को बड़ बोली कहिबे
तांकरी आज्ञा करिबु पालन प्रभु पासे जा उचित कथा कहिଛ जननी प्रभु जेबे करिबे निष्पत्ति प्रभु आ माँ मध्य माँ बड़ बोली एणु माँ को आदेश करिबी पालन आउ जदि कहि देबे प्रभु बड़ बोली चंद्रकेतु को नहीं जीवु तांकरी समीपे जा যাত্রা পথ তোর কুসুমি सुभाषित दियो जननी जाऊछु जय श्री राम जीवा विश्राम आड़को हनुमंत को आम चातक पक्षी परि अनेई रहिबा से आसिले सब समस्यार समाधान होबो बीती जाए दिन पर दिन प्रतिश्रुति दे अछि ऋषि विश्वामित्रे कंठ दिन मात्र अल्प दिन केमंत निज हस्ते पुत्र शिर करी विच्छेदन लक्ष्मण जाई चंद्रकेतुर सन्धान हेले हे पर्यंत न फेरिला क्या मन मोर हेउछि व्याकुल ज्येष्ठ भ्राता ज्ञानवर भूमिष्ठ प्रणाम उठ प्राण प्रिय भाई रे लक्ष्मण कहतु प्रभु पाइलु कि चंद्रकेतुर सन्धान ना प्रभु समग्र राज्य खोजी सारी न पाइली सेही कुलांगार शून्य हस्ते आसी अजी ज्येष्ठ व्रत राजदंडे दंडित कर प्रभु सतकी मिलिब चंद्रकेतु हे रघुवंश जय श्री राम श्री चरण प्रणाम प्रभु यशस्वी हो वत्स पवन नंदन कुह सकुशले अछंती की माता अंजना हाँ प्रभु समस्त कुशल रे अछंती हेले द्वंद्व एक सृष्टि होइति हृदय मोहर माता पेशिचंती तब निकट रे विषम समस्या एक कर समाधान वो भी ठीक सही परिस्थिति रे पड़ी अछि वत्स प्रथमे मोर समस्यार कर समाधान ना प्रभु प्रथमे मोर समस्यार समाधान कर ताहेले कुह कुह हनुमंत प्रभु और माँ मध्य किए बड़ किए सान माता अंजना पूछिचंती मते
ପ୍ରକୃତ ବିଷମ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାତା। ରାମଙ୍କୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତୀବ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ। ତେବେ ଶୁଣ ବତ୍ସ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ପବନ ନନ୍ଦନ ମୋହର ବଚନ। ଶୁଣ ପବନ ନନ୍ଦନ ମୋହର ବଚନ। ମାନବ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମାନବ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଏ ଜଗତେ ମହାନ ମହାନ ମହାନ। ଶୁଣ ପବନ ନନ୍ଦନ ମୋହର ବଚନ। মহাপুণ্যবান জগতে সে সন্তান। পাদ সেবা কলে জীবন হুয়ে ধন্য। মহাপুণ্যবান জগতে সে সন্তান। সেবা করে জীবন হয়ে থাকে। হই পারিবে হই পারিবে সেই মা সমান সমান সমান। পবন নন্দন মোহর বচন। माता जेणु सर्वशक्ति गायत्री सावित्री। कैलास पालिनी माँ तापाई ये सृष्टि। जेणु सर्वशक्ति गायत्री सावित्री। कैलास पालिनी माँ तापाई ये सृष्टि। मातृसेवा संतानारा मातृसेवा संतानारा अटे मुख्य धर्म धर्म धर्म। पवन नन्दन प्रभु षोडश पालित माता विश्व प्रसविनी नित्य अवधिरस्य ज्ञान प्रदायिनी। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि वैकुण्ठम्। हल्ले हल्ले प्रभु कोणी तम যথোচিত বাক্য তাহলে আসুতি প্রভু জয় শ্রীরাম। হনুমন্ত 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 হনুমান চালিগলা নপুছিলে কৃপা তার চন্দ্রকেতু বার্তা। সুরকিলা মোর ইঙ্গিত মাত্র হনুমন্ত প্রভৃতিরা খাদ্য জ্যেষ্ঠ ভানুরা পবন নন্দন প্রভু রঘুবংশ উত্তরিব নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। নারদ हे प्रभु रघुपति किंपा आपणଙ୍କ मुखमंडल विषादर छाया राजीव लोचन नेत्रु बही पड़े अश्रुमारी बन्या कौन होइछि प्रभु करन्तु प्रकाश। सत्य सत्य रामचंद्र सत्य ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ କରି ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିହ୍ନ ସୁର ଦେବା
प्रभु राज्य नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु रघुपति बुझिकी पारिलेनि आपण पावनी रमायातु माता अंजना शरण देइछन्ति पुत्र चंद्रकेतु आपणଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହନୁମନ୍ତେ ଆଦେଶିଲେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା। ହନୁମନ୍ତ ମନା କରିବାରୁ ମାତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା କଲହ। ତେଣୁ ଅଞ୍ଜନ ମାତା ହନୁମନ୍ତକୁ ପେଶିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସକାଶେ ଆସିଥିଲା ହନୁମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ ମାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ହନୁମନ୍ତ। କ୍ଷଣିକ ପର୍ବତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଆଉ ପୁତ୍ରବଧୂ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି ପାଳନ। ଏଥକୁ ଆପଣ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଥକୁ ଆପଣ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କଣ କହିଗଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସେ ପବନ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନ। ସାମାନ୍ୟ ବାନର ହୋଇ ଏତେ ଗର୍ଭତାର ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଚିରଛୁଟି ଉଡ଼ାଇବି ଅନନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପଠାଇବି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ନିଶୁରେ। ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଯାଅ ତ୍ରିଶୂଳିକ ପର୍ବତେ ହନୁମାନ ଜଣେଇବୁ ଆଦେଶ ମୋହର। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଏଇ ଦେଖି ଦଉଛି ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଇ ହନୁମାନେ ଆଣିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ।
ହସ୍ତଲିଖିତ ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଇ ହନୁମାନେ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ତମ କଥାକୁ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବ ପାବନି ତେବେ କଣ ବିଳାସରେ ଫେରି ଆସିବି ଏଥିରେ ନା ଅମାନ୍ୟ କରି ଆଦେଶକୁ ମୋହର ହତ୍ୟା କରି ହନୁମନ୍ତ ଯଥା ଅଗ୍ରଜ कठोर परीक्षा भक्त भगवानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାର ସମସ୍ୟା କଣ ବାମହସ୍ତ ବାମ ନେତ୍ର କମ୍ପେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ ଯାଏ ଯାଏ ମୁଁ ଛଳିକ ପର୍ବତେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜନନୀ। ହଁ ମାତା, ମୁଁ ଥରେ ଫେରିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନୁ। ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ଠାକୁର ଭାବରେ କହିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ବୋଲି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ କରିବି ପାଳନ। ସୁଚିତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ରଖିବି ନିର୍ଭୟ, କରିବି ମୁଁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନା ତୁ ଲାଙ୍ଗୁର ବେଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରିଦେ। ହଁ ଜନନୀ, ଏମିତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥାଅ ଜନନୀ। ପାବନର ଲାଙ୍ଗୁର ବେଡ଼ା ମାତା, ଓ ମାତା, ଲାଙ୍ଗୁର ବେଳା ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି ନିର୍ମାଣ। ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ପତି ପତିରେ ନିଜର। ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରରେ ଥିବି ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ ସୁତ, ତୁମକୁ ରଖିବି ନିଶ୍ଚୟ ଥଇ ରହିତ। উঠ, উঠ চন্দ্রকেতু, উঠ সুচিত্রা, উঠ। দেখো বিশাল বেড় নির্মাণ করেছি লাঙ্গুর মুখে। আস, এ গুপ্ত ভিতরକୁ আস। ଆଜି ଦିନକ କଟି ଗଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆସ, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସ। ତୁମର କିଏ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆସ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପାଇଅଛି ଭେଟ। ମାରୁତି ବାଲକନ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାମ। ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କନିଷ୍ଠ ଠାକୁର। ଉଠ ପବନ ନନ୍ଦନ। କି କାରଣେ ଆଗମନ? ଏ କ୍ଷଣିକ ପର୍ବତେ କି ସେବା କରିପାରେ ଏ ତବ ଦାସ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଲେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ର, ପଢିଲେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅସମ୍ଭବ! ଆରେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନର ବଡ଼ି ମାତ ଭାରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଲେଖାକୁ ଦେଲୁ ତୁହି କୁତୁଆଲିର ବାଚ୍ୟରେ କାଟିବି ମସ୍ତକ ତୋର ହାତରେ। ହସ ଲାଗୁଛି ମୂର୍ଖ ବାଲର। ଭାତୃପ୍ରାୟ ହୋଇର ଆବଦ୍ଧ ଆସିଅଛ ନାସିବାକୁ ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରାଣ। ଏ ଦୁରାଶା କରି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ହନୁମାନ ହସ୍ତେ ନାହିଁ ତୋର ପ୍ରାଣ।
নীলজ মন্দমতি সখিবে তো কথা মনে নাহি নীলজ মন্দমতি রাবণ ধরে পড়িলু ভূমিরে রাবণ ধরে পড়িলু ভূমি কেনে গোনা তো করোনা শক্তি নীলজ মন্দমতি আঙ্গুতিলা তো দেশ ভাত বিকলে দেই হাত আঙ্গুতিলা তো দেশ ভাত বিকলে দেই হাত মুখমা তো নইলে অধম মুখমা তো নইলে অধম প্রাণ পিছিলি ভুলি বলুকি নীলজ মন্দম অসহ্য অসহ্য অপমান সম্মানের মূর্খ মতামতি হনুমান দেখিলি মু জলাম কিশোর জয় শ্রীরাম গদাঘাতে বাজি হেব চূর্ণ বহুত পট মারিଛୁ মূর্খ যুদ্ধରେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତତେ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ହନୁମାନ ବାହୁବଳ ତୁ ପୁଣି ମୋ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ସାଧବାନ ହୋଇ ରହେ ଏବେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ तो
ଦେଖିଲି ମୋର ମୋରି ସକାଶେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କୃପାଳ ମନେ କିଛି କଷ୍ଟ କରି ଶେଷରେ ମୋରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷାକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଶିର କାଟିବାକୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ତେଜିଲେ ପ୍ରାଣ ଓ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତତ୍ପର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ मेरे अर्थवा चिरबानर ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାମ ହସ୍ତି ନାହିଁ ତ ନିସ୍ତାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ ରଘୁପତି। ହନୁମନ୍ତ ତୁମର ପତ୍ର ପଢ଼ି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋର ଭ୍ରାତାକୁ କରିଛି ନିହତ ଆପଣ କରିଥିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ମଧ୍ୟରେ ମା ବଡ଼ ବୋଲି ଏଣୁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ କରିଛି ପାଳନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଦେଶ ରକ୍ଷା କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଅ ମୋର ହସ୍ତେ ବାକି ତାର ଚିହ୍ନ ଥିବ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ବାନର ବୋଲି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। କ୍ଷମା କର ସୀତାନାଥ ଜୀବନରେ ତମ ଆଦେଶ କେବେ ଭଗ୍ନ କରିନଥିଲା ଏ କାମରେ କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ ମୁଁ ଏ ଆଦେଶ ପାଳନରେ। আরে রে বর্বর তোর পুরুনাড়ি কাল আরে রে বর্বর তোর পুরুনাড়ি কাল জানো জানো মৃত্যু সঙ্গে তোর সুতু খেল মর ইষ্টানা মারে নাম হত্যার সারে মোরবরে বলিয়ার হইয়া কর মোরবরে বলিয়ার হইয়া কর সংসারে মোর ভ্রাতা কুমারী নাহি তোর অন্য মারে আমি দেখি তোহর ঘাড়ি মারে ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଅଜଣା ଅଛି ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ ହନୁମାନ ଆଗେ କିଏ ବର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଏଡ଼େ ଦର୍ପ ଧାରବାନର ଦର୍ପ ନୁହେଁ ଅଛି ମୋର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ମୁଖେ ଶକ୍ତିବାଦ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମନ୍ତକୁ କର୍କଟ ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିନ୍ଦା ଜାତି ନିନ୍ଦା କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ କେବେ କେଉଁ ଦୁଃସାହସରେ କର୍କଟ ବୋଲି ଘୃଣା କର ମାନର ଜାତିକୁ କି ପାହି ଭାବ କାହେ ରଘୁପତି ରାମ ବନବାସ କଥା ମନେ ପକାଅ ରଖିଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ କାନର ସେନା ମିଶି ସେ ତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ଭୁଲି ଗଲ କି କାନର ସେନା ମିଶି তোমারি নিমন্তে কেতে কষ্ট কল রক্ষা করি বলি আদেশ পাইলি সীতা খাব কল সে কথা বলো কি ভুলি ধরি হিন্দু চতুমে এবারর জাতি কুয়া পড়ে ধরি হিন্দু চতুমে মোর জনা নাহি কিরে কহু বড় বড় কথা বদলু ভাঙ্গি যায় মারি তার যেতেবেলে কিছিলা তো বানর সেনা গর্ব করিবে দিচ্ছি না মু গর্ব গইলর অটে মু শ্রীরাম কাটিবারে তোর মনে পকাও প্রভু পাতালর কথা মহিরবর তোমার কাটুছিল কথা এই হনু সকাশে
ଅଟ ଗର୍ବ କର କେତେ ବେଲୁ ବେଲୁ ଅସାଉ ହେ ବାକ୍ୟ ମାନ ସମ୍ଭାଳରେ ମୂର୍ଖ ବେଶୁଅଛି ବଜ୍ର ମୁନାସର ବଚ୍ଚମୁର କେତେ କଥା କଥା ହାତୀ ବୁଢ଼ାଇ ନହରୁ କହୁଅଛି ଗର୍ବେ ପ୍ରତିବେଦ କଥା ମନେ ପକାଅ ହୋଇବେ তোকে করছিল তুমি লক্ষণ বিশেষে ওই অনুশোক আনি দিদিতে আনি গন্ধ মাধন গোপাইব দিল সিনা রাবণ বীরে মিছে করবে কহু বাক্য তো জানে কি ন জানে তো বীরত্ব তুই গন্ধ মার্দন পর্বত মাল্লা বাটুরি সেতে বেলে মো ভরত পড়ি গলু ভূমিতে তোরে কই নাটরে অসভ্য বানর যে উঠরে বাড়ি তিনি বাড়ি হে সরতে ভক্তি ও কিনারে বাড়ি বাড়ি প্রভু তোমারি কথা অতি জানি হে রূপবান পটবারু সকে পাই হে প্রভু তোমারি কথা অতি জানি হে দুঃখ ঘরে লুচি মারি দিল সে বাড়িটি দুঃখ করে বাড়ি প্রাণ তোমারি সন্তাতি প্রভু তে কথা কি মনে নাহি হে রূপবান পটবারু সকে পাই হে গর্দবি দত্ত বালি হস্তে মরিত সেই সোনা বড় হাড়କୁ ভেঙ্গি ତମେ ବୀର ବନାଉଛ କେବଳ ମାରି ଜାଣିଛ ବୁଢୀ ତାରକାକୁ ଆଉ କେତେ ଲଜ୍ଜା କଥା କହିବି ଠାକୁର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ଶୁଣ ତମରି ଅଇଠା କିଆ ଶୁଣ অগ্রগামী নষ্ট হইছিল তো দুঃখ খাইছিল সময় অতি সাপেক্ষ হনুমন্ত প্রভুটার যে ভৃত্য প্রস্তুত করে দিয়ে হে ভৃত্যକୁ ক্ষমা ନାହିଁ ସମ୍ଭଳରେ ମୂର୍ଖ ବେଶୁଅଛି ବାବର ସରକୁ ରକ୍ତ ନାହିଁ ଘର ବେগে ମାର ତାକୁ ପର୍ବତ ସର ମାରି ଯେଥରେ ମାରୁତି ଗୋଟି ପର୍ବତକୁ ଲୋକରେ ମାରି ଦିଦି ବଜ୍ର ସର ମାରୁଅଛି କର ନିବାରଣ ପଞ୍ଚቱ କୋଟିର ଅଙ୍ଗ ମୋର ଯାଏ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲି ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବାନର କରିବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଅସହାୟ ଲାଗେ ଶୁଣିଲେ ହନୁର ବାକ୍ୟକୁ ନା ଭକ୍ତ ନାଶ ହେଲେ ହେଉ ଧରାବତ୍ୟ ମୋ ନାମରେ କଳଙ୍କ ନିପତ୍ର କରିପାରିବି ରେ ଅର୍ପ ଆସୀନ ବାନର ସମ୍ଭଳରେ ମୂର୍ଖ ବେଶୁଅଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଏଥ ଉପାୟ ମୋର ହୋଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସରେ ବିଶ୍ୱେ ମୁହିଁ ସେଗିରି ଜୀବନ ରାମ ନାମ ଧରି ବକ୍ଷ ଉପାଡ଼ିବି ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶ ସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମକ ଦଣ୍ଡ ଧର জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম ভারত প্রভু ব্রহ্মচর ভক্তি করে এ কি আশ্চর্য দৃশ্য দেখে মনোহর হনুমন্ত ভক্তি নাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহভক্তি ব্রহ্মস্রাণ তার উচ্চ বিচার କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ ହେ କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ମେଘ ମେଲେ ହେଇଯାଅ ଲୁପ୍ତ ଘୁଟି ଆସୁ ରାତ୍ରି ପ୍ରଭୁ
রাম অপরাজিত আদি সূর্যাস্ত দিন সত্য ভক্ত হইছি প্রহর চাও বস্ত্র লগা অনଳ সত্য ভক্ত রামচন্দ্র ঠিক ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପାପୁ କରି ରାଖି ଦିଅ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଆଉ ପୁତ୍ର ମଧୁ ତମ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। नाना ज्येष्ठ पिता नादी किती मरा ना तुम्हाला काहीची असलं मरा द्यारचे असते ନା ବାପ ତୁମେ ଯାଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ ଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମୋର ମାଆକୁ ଜାଣିପାରିଲାନି ପାବନି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରି ହେ କୁଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ आणि पुढे किती बसा ଯାଅ ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଛୁଟି ଯାଅ କାଠି ଆଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଟି ଯାଅ ସୌଭାଗ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଅଭିଶାପ ଏ ଧରା ବସ୍ତୁ ରାମ ନାମ ହେଉ ଅବସନ୍ନ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ ଶ୍ୱଶୁର ହଉ ତ ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁ ସେ ମହାନ ନାୟକର ତାରି ଯୋଗୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ଅଗତ୍ୟାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ
ମଧ୍ୟ ହାରିଲେ ଜୀବନ। ହେ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି, ଆଜି ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପାୟ। रामचंद्र चंद्र का जो छिंदा छिड़ा और हस्तर পুত্র চিহ্ন তীর अबाधित अश्रु पक्षी स्वच्छ माने दिया दान नहेले ए दलर कौन मूल्य नहीं ତାହା ନିରର୍ଥକ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଛି ଦେଉଛି ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ। ହୀନ ହିଁ ତାପସ, ପୁତ୍ର ଚିହ୍ନ ତୀର। ତମେ ମହାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମ ମହାନ ଏ ଧରା ଧାମରେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତବ କରିଛ ସ୍ଥାପନ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତମେ ଯାଇଥିଲ ବନ ନିଜର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ରରେ କାଟିଦେଲ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁଥିର ତମେ ମହାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ମହାନ। କିଏ ମହାନ କିଏ ଦୟାଳୁ କିଏ କୃପାଳୁ କିଏ ମହାନ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ଧରଣା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ନିରୀହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଲକୁ ବୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ କିଏ ମହାନ କଣ କଣ ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା କୁହ କଣ ଉଚିତ କର କୁହ କଣ ଉଚିତ କର। ହନୁମନ୍ତ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଛଳନା କରୁଛି। ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଯୋଗ୍ୟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହେ ରାଘବ ମୋ ମାତା ପଛେ ହେଲି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ଏଣୁ ତଳନ୍ତାଣରେ ତ୍ୟାଗିବି ଜୀବନ ନା ହନୁମନ୍ତ ଜଳନ୍ତାଣରେ ଜୀବନକୁ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିବି ସେଇଠି ତମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବି। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେବତା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବ ଅପବଦ କଳଙ୍କ। ହେ ଋଷିନାଥ ଆପଣ ପରା ଋଷି ଆପଣ ଦେବାବାଲା ଆପଣ ନେବାବାଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହସିବ ଦୁନିଆ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବ ଦୁନିଆ। ହେ ଋଷିନାଥ ଆପଣ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସୁଚିତ୍ରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିର ଦୁନିଆ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଋଷିନାଥ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଋଷିନାଥ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି ହନୁମନ୍ତ ସେଇ ହେବ। हे चंद्र हे सूर्य हे तेतीस कोटी देवता ମୁଁ ଜୀବନରେ ତପ କରି ଯଦି କିଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ସୁଚିତ୍ରା ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଜୀବନ ଫେରି ପାଆନ୍ତୁ। मनुष्य की मानव ତମ ମହାନବ ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ମହାନ ଏ ଧରା ଧାମରେ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ କରିଛ ସ୍ଥାପନ ଆଜି ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ଭଗବାନ ପରାଜିତ ଏଣୁ ମୁଁ କହିବି ରାମ
বিজেতা হলু হ্যাঁ হ্যাঁ দেব বিজেতা হলু আরে মধন মুকুল মন্ডন আরে মধন মুকুল মন্ডন ମୋ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଜୀବନ ମୋ କୁଳ ମଣ୍ଡନ ମୋ କୁଳ ମଣ୍ଡନ ମୋ କୁଳ ମଣ୍ଡନ জয় দিয় মা ভৌরি আজি আমায় নাচত শেষ হেলানি জয় দিয় মা ভৌরি আজি আমায় নাচত শেষ হেলানি ক্ষমা দেব নধরি কত